Guru banal, selamat sarap, selamat hari Sabat, konsapatan, sid kinaringan, kopibasihan, ada Sabat, sid sokoviay, it ang pinay dit siyom bonopo, bizaditi dit korongaw, dit isisingidan, skula Sabat, antad sid boros dot mamagun rumus. It adapat mangining kabazasid of media Sabat. Kopibasihan, sid kinaruhanganku de sobat piano di palembus di pisisingidan sekolah sabat titi it keso it penong sidwananku it mga gazad de gereja it el de toksin toki mi kedua penong sidibangku it gumazad de gereja it el de manson okudat nunuhabal Pantang. na kedua-dua dia tiditi na gumazad de gereja si gereja de barambang. Na apa kodom busit gamat ko de misisingildo di sekolah sabat iti na minta dua toko, minta matoko de barakat kesunduan tatsid kinaringan di gazadon di el de toksin. Karena tak minta doa. Kinhoringan taman hai dito sundu penginteron sa dalam takhta kerajaan surga. Insan pewagu menerima kasih okoy ataupun sopot okoy di hogot ni tahap nu kumadahay. Songgo kadapat okoy mitetembungak siti demi sisingil okoy di pelajaran di sekolah sabat. Mindamo okoy di kautama supaya beserta kumadahay. Manahak kodahay kepintaran. Nah, kedahay kepetahan sid moroboros supaya nunopay borosan dahay dino nga irita banal di firman no gunaon dahay ihabal dahay sid sonteb di korongo tong pinaiza ingka nagi kay nokoy ikaw de kekuatan sampai kadapat koy mengumpus di sonteb di tambungakan dahay diti masing-masing ako yang akan dapat ako'y papadambus di boros no sesuai sa damdag kehendak biar nurono menguasai dahay supaya kita bantu dahay ini ngaran no insodo ako'y sid agang ko ako'y sid saradam mi hahadil ako'y ataupun mga hatul ako'y di borosan ja supaya hatul di boros ja talahas harotizan tong pinay sentop pero umpunan kay tama supaya sesuai ko isi hadapan sin ngaran di Yesus inda mo makitulong ko amen. Amen. Na konsapatan si Eldo Toksin di minangagazad dito ko si minta dua di penimpunan. Na biano milembus to ko si isisingidaan de sekolah sabat irina it isisingidaan de tudukan kesizam atau pelajaran kesizam ikidulung de minanazupo om minanapo na emot toko iti atau abasa toko iti si buk de Yesaya timimpun si Yesaya 4 na beramiso sid 4 na peramduvo, 4 na peramapat, 4 na peramlimo sampai 4 na peramsizam. Na it ayat di penimpunan toko na emot toko basa toko sid Yesaya pasal ko peramduvo ayat keso. Ya dina boros daw. Boros di Tuhan itina it uriponku it neng kansanganku. Inapili ko iposinang di ginagawa ko. Ikuasa ko nakatahak ko no sidaw. Mga video sido dot kotimbango sid ipat i bansa. Na itina it boros antad sid kitab Yesaya di emot ko sid ayat penimpunan atau ayat afalan dito ko sid Yesaya pasal 4 na peramduvo ayat
kumeso. Nah, si tiditi bereskan diri di Tuhan atau di kinaringan pinapaintalang dat itina it uripon daw. Dit natahakan daw dat kakansangan inapili daw dit kadapat posinang dit ongo ginabo. Natahakan daw do kuasa. Sampai kadapat mengawit yo si dodot kotimbango. Sid ipati-pati bansa. Nah, tapi ko sa ngobiyay, migulit ako sid dulong dit isingidan ko. Irina minanazupo o minanapo. Na masasid ayat dit nabasa to ko si Diasa pasal 4 na peremdugo ayat keso. Varat iso at uripon dat napili do kinaringan dit neng kansangan daw natahakan daw do kuasa kadapat manahak do ketimbangan do pati-pato bansa. Na isay kait uripon dino, nunu kait kinantakan dit ginamadao na akan abarat jal toko sid hogot-hogot dot rumikot. Tapi apo ko topik toko sid hogot dit hogot-hogot dot rumikot na barat ako piro ot barat tuturan ko sorita itongo selalu dat ogawitan itongo kinaruangan dat okuro-kuro meti ong kadapat no merimpanaw na mamanaw si rumikot si narikot di Yesus. Di hizapay Yesus si magunan. Na huntong tako dat sabat biyana tu barat iso keruhang ko siti inano yalo el toksin dat na obuli menuturan yalo diti akan ko bay mga lukaso o menoro nga banabanal ko nakorikot sinod tampat dinut nangorikot di Yesus di zapay Yesus it maguna na isa pa bagotayat that basahan to ko si Yesaya pasal 4 na peremdugo ayat katuru ya dinay boros daw isumbiling dit nalangkaput amo tipon daw. Antawa ipalitaan di ngaran po ko miro-wiro amo pisokon daw. Porikot yasido dot kotimbango sid sokovia yatulun. Ikaw o pasirot di mato di tulun baro. Padabos di ulun antad sid torungkudot katufongan. Na kapinay ko sa kaviyay, ayat diti, pinapaintalang dat inat uripon, dit nabarasid Yesaya dit pasal ayat kesa diri, na kadiwarasiti, ikaw din na posirot, posirot dit mato dit ulun na balaw, palabos dit ulun dit natarungku sid katuwangan. Iriagi na isumbiling dit titipu na nga amo no tinipu, pinutut, antaway palitaan di ngaran po kamira-wiro nga
amunu pinisok. Jadi iti patalahas dito ko dot ifarat iso ot uripon dot yad kino it ko buat ano daw igagamaon daw na isa ka it uripon din na ituripon di keso emot toko sitid Yesaya pasal 4 na permiso di sid retan dot warot iso o bansa dot uripon. Jadi nindama ko di eldo toxin dot Columbus di tit sorita ko itit isisingilan to ko dot isay banalin dot uripon dina nunukay it ginamadaw din. Konsapatan elda maksudnya magazad di perbincangan ataupun di pelajaran ataupun di singilan di pelajaran itu salom sakobiay di rontop do kaimot atau korongo kasih poko dot sama-sama toko do misingido kitid hogot do pembelajaran itu minti dohon na po nga topik do hari Ahad bangsa hamba ataupun bansa do turipon. Jadi kau gulu dino kapi bibincang do tendok dino ngapa gulu pun ku pemanadahas itu uripon ataupun muripon itu asarok ataupun asarok do pakazon dahai sebab ino istilah hamba secara do madazu dino nga uripon kadot rungus. Tetapi dari tekstual ataupun sitradom konteks di pembelajaran itu itaidan toko muripon sit bahasa rungus dino osodu beza ditit kubotu itu napot konteks dari segi minonurat diti ataupun minangarang di pelajaran toko ilot muripon atau hamba sitit sradom malazu tinerjemah diti ada bahasa asli da Ibrani umur paling mirip beta angam bahasa sid Inggris naretan servant itu maksudnya iso kumaraja ataupun menjadi keperluan iso tauke jadi okon ko uripon kang urumusino ipapaksaon nu iretan aguma mayado ay bogonu ataupun pokon noong ato don aton tuon itu muripon sebab kurang lebih muripon itu diantara ialah hatul koko sibak hatul koko sikim sampai pun mungkin baru oretan tawanan parang kurang lebih sino nah sini toko rumus atau ko aidaan manalino tu atau ko kopi mot muripon jadi muripon siti lebih avantang do yad ko po terjemah untuk si drungus dot it yad ko koruhang ataupun isu sumamba omi sumuhut si bos daw kurang lebih lah jadi ino uripon jadi selalu apakah itu ko uripon tetapi sorohon toko dot iti okon ko it karaja paksa iti no po nga it monulung itoki daw hati atau bos. Oke, bangsa hamba ataupun bangsa do turipon. Saya ma iti bangsa do turipon iti. Tu ong boroson do bangsa maksudnya okon kosongudun. Tetapi daripada ayat Isaiah ataupun Yesaya 41 tumimpun ayat 8 ay mo toko bahwa inot bangsa dino ialah Israel ataupun hai Israel, hai Yakub di nopiliku, keturunan ataupun sakak di Ibrahim. Maksud dau, ya dari segi ngaran Ibrahim, Israel mi Yakub diti ong anaman toko cerita si perjanjian lama di mana
Yakub insan minogidu antad sid malahingan daw tu meniku di Isau. Bila miniguli ya sila imot cerita itu sid kejadian pasal 32 ayat 28. Songgo minigomos ataupun minigogol ya sila di malaikat ka borosid sadam do kitab nga lebih mungkin purimananku dot lebih asawat ke malaikat lah. Jadi iri lagi amuni mad kodu dot ani lepas dia ada Yakub iri na kinagamaan dia ada dot pada buso kadit malaikat amu ila busi kawong amu barakatan. No. Jadi bila barakatan diri kadis do okey barakatan pi kau kau dina kono ko Yakub ngaranmu nga Israel. So maksud daw Yakub Israel sititi adalah satu individu mana Yakub itu sebelum kemenangan dia kurang lebih sebab dari segi ngaran di Israel ini secara bahasa Ibrani adalah tolu perkara is riniba ataupun ulun ra na itu maksudnya minigomos ataupun milawan el ino Elohim ataupun kata generik Tuhan atau kinaringan. So ya dina kinangaranan Israel na arti antad si dia de Yakub edan toko de bahwa ia ketika adalah bangsa de piniliku. Maksudnya biarpun antad si individu dara tetapi keturunan dia itina bangsa. Jadi kurang ka kinagamaan diti de bangsa diti de muripon do kinaringan. Okey. Sedangkan pengorotisan toko muripon diti adalah iso karaja paksa. Tetapi si tiokon ko karaja paksa seperti yang kinaborku, tapi saling memerlukan di kinahoringan ino bangsa ini. Irin pinimbodazan di kinahoringan di tentang tujuan daw sebenarnya memiguli vagu di kebenaran sidsal mogunan. Jadi boleh boroson dari Israel itu iso kebanggaan lah dari segi bangsa sebab ina na napili do kinahoringan pinotentuan kebenaran daw itemot kumado pemanggunan bahasa diri. Jadi kurang lebih bangga-bangga toko atau ondos toko da bangsa, tetapi dari segi pengertian toko ami tentu ina bangsa ini kon ko kandasan toko. Tapi apa kandasan toko ialah kita ini kadit madazu toko diti adalah Israel rohani. Maksudnya Israel rohani ini ialah ngimatan toko dicerita apabila inalabus kinahoringan di Udun Israel antad sid Masyir yang ke narikot kudi lebih awal ang boros kinahoringan de Israel itu anak sulungku dan Israel itu adalah anakku kesayanganku kah. Emotina sid sadom keluaran pasal yang 4:33. Maksudnya inanu di kinahoringan ino tudun-udun di keturunan di Yakub disimpan di kinahoringan ngaran daw selepas buli boroson nakamanang yesira dari segi kepihatan de iman di Yakub. Israel keturunan de Israel. Jadi okon ko yad ko uripon di kinahoringan tetapi adalah yoti kondiri ino memerlu di kinahoringan. So maksudnya mengabdi muripun yoti sid kinahoringan oleh sebab keperluan-keperluan. Okey. Jadi ya dino kikuan. Jadi bangsa di tina boros ino di negara lau adalah orang-orang Israel ataupun ulun de Israel. Nah, nunukat di tahap de kinaringan. Nunu sebab tu pinili de kinaringan it bangsa dina sebagai hamba daw. Iso oritan do gudito ko kagagu bila iboros perjanjian di Ibrahim kinaringan. Ibrahim ka di kinaringan ikaw pilionku pogidu mantad urkasdim bozo dohon pimpinanku ikaw iso tempat kumada Kanaan. So itino punuun diti. So maksudnya Ibrahim kinaringan dino baro opini batasan pini jonjian.
bahwa Ibrahim ino akan lindungan dau iriagi dikupon dau todon dau omoviton dau kumada iso tempat do yakin kaboros siri tempat dino ponudot madu susuka. Jadi ino kanaan lah. Jadi natandahas na bina inot Israel dina inano do kinaringan sebagai uripon daw untuk nuketi manapul koruhang daw do manapul di buli daw do sipon. Yeah. Okay, na tumapik ta kausid hogot di sumusuhot irina isid isnin isot uripon do it asot pongan apinungaran Anaray tangaran. anara ito ngaran. Okey. Tinapiti lebih kepada antad sidot Yesayas pasal 42 imo toko antad 1 sampai ke 7 ino. Ino tititi di tane ngaran di kinohoringanot Isayati. Tetapi dari ciri-ciri Daud itu idan toko bahwa itu dua hamba do noretan itu pertama iri iso hamba do umpung maksudnya iso bangsa. Tiko dua itu lebih kepada songudun ataupun individu. Cuma orang siti atau ko naidan do isai itu. Tetapi mengikut siti pelajaran toko, toko bahwa itu no adalah songudun itu kadapat isida memberi keadilan, iragi matalamat daw dino biarpun yagko ko gangau ataupun kuvat-kuvat, tetapi ompus daw songulun do guru iragi menjadi perjanjian di antara kinohoringan mitumat daw nga bagi untuk pengidaan toko dot lebih tadaha sitiretan dot hamba individu do tamu bernama ti emot kugagu pasaun kusitin kuho tupaya dot sinang toko ngido isai ti biarpun sebenarnya iti individu diti uli boroson do naidaan toko mantadag tagala bahwa iti nairetan Yesus. Bagaimanapun baru turu o fakta dot viton ku melalui diti ayat diti dot nokokuro tu Yesus dino layak do retan dot hamba ataupun muripon ataupun napili daw sebagai individu detaan narai itu ngaran daw. Okey. Imatan toko sido so imatai da hambaku itino kitanku napiliku kadaw. Jadi ciri pertama ialah kuvon sido hodi aku telah menaruh rohku. Maksud daw iti hamba diti individu diti tinohuan ataupun inizanan di kinohoringan di sundu daw ataupun rodaw. So satu kriteria diti hamba individu diti adalah no urapan di kinohoringan isundu daw. Okay. Emot toko wong siti Yesus diti namut di entab naka Rono giboros daw, ko usuan daw nga nin talangan nilay malaikat diti aldo na ko diti nga gamadoro menjadi dari harti aku ko daw. Ini no boros daw antad sidro kudus. Jadi pengidaan do kain duvo ialah ya do diti manahak nguretan keadilan ataupun ketimbangan kadi pinamarasan toko idogi ya poin tadang di kesusian ataupun hukum kebenaran. Okey. Emot toko dahawa siti pelajaran iti bahwa ia ada diti biarpun kisah rasul-rasul barasan di Petrus ya ada diti norapan do Roh Kudus da kinahoringan ka iriogi ino Roh Kudus ino boros sinod Yeses 42 diti arati ni izon dao ataupun niluzung dao sitin individu
dite. So maksudnya kriteria dite na tuluk di Yesus tapi tiada dina no urapan doro. Kedua ialah mengobit kedamaian edan toko bahwa iti kedamaian iti bila Yesus pinapaintadang nunu isna sebenarnya ajaran do kinahoringan. Arati bila napaintadang Yesus it pembangunan asono ragu-ragu ditulun di mogihim di isay kinahoringan sama ada kinahoringan dina bengis dina kinahoringan dina banal ko monguri atau ina kinahoringan dina sino no sako biaya ino kurang lebih kegoliwangan dari ini Pak. Tetapi apabila naparikot ni Yesus emot toko karaja-karaja Yesus secara dong pembangunan adalah segala keadilan segala yago kebenaran sebab hukum-hukum dau kadau pagamaon pedembuson dau dino adalah kebenaran. Hukum siti ialah kebenaran yang diturunkan antar sit kinahoringan. Okey. Nah, tanid ko ino isidono pina buli boroson do minangala de setan. Pandamon toko ong minamoro si Yesus bila sid pengobian dot pini bincangan daw kuma di setan. Minamoro si akong bila sinuhu di rogo ni Yesus dot tong suambak at mundo ko sa tu silahon aku sako wete mot nuka. Jadi Yesus kondi minangulit bagu hanya kinahoringan na sampaon. Jadi maksud daw isetan sampai minagidu. Di emot ako bahwa ivudu-vudu da setan penipuan da setan secara dalam na kebenaran orang otoko na tadangan di Yesus. Iri lagi kadao iti ketiga di ti ketelu na ong Yesus pasal 2 da pengovian di da ayat sida 42 ayat 2 nga saya mau bijak morobor ataupun kogangau kurang lebih. Tetapi lebih kepada arti doromoi yosido. Mengovit yosido pikugo. Pengimatan tokoh si Matius pasal 27 ayat 13 sama 14 di mana Pilatus di dalam minango hukum yosido ataupun minangadil yasido kumadi Yesus Israeldom duruk na yasido dol hukuman sila Golgota ibolo si Pilatus ino katuduhan dia tidinoy ano jawabanoy ka kurang lebih begini yad kena nga asab bongut Yesus jadi maksud daw iya sila ti okon kay ginis dot yad ko monon suli akasar ataupun adi pengoretan namanguri kang pudikaw irina bantuk dari kinoringan. Okey. Siri dah keempat da temot toko bahwa iti individu iti inono menalamat toko atau mengampun di toko mantan dosa atau mengidu di toko mantan kasadaan. Aimot toko iti amirina na binasano awal-awal dari elder yag ko ivulu dina ataupun sumbiling dina titipu namin may miniginid po nga amu natipu is sumbu dina ataupun palitaan di mujam-pujam dina nga pakon kapisok. Harati ina sumbiling dina titipu dun dina kanam. Harati dengan individu dina korikot siti diti ina sumbiling dina amu turus tumipu. Malah atagan daw sebab imatan toko iti duvo konteks iti yung memang itu ako mula-mula kong basa nga indos kong bay kapinitados iti titipu no nga ako sunutumiku tikujom no nga amu opisok. Jadi pengorotisan dot emot toko sido ialah iti iso o titipu diti harati iso o samo nom ahancur. Nah yang pemosoon toko wino harati terus tumipu. Ong paturuso ni aso mong daw tumipu no. Jadi iri lagi ong ilo sumbu ong padambuson toko wino sumikit. Harati sumikit dia sirok sumiliw daw abang. Harati kurang lebih iso omad ponong dot atipu turus ataupun ong pemozoon nga otipu itinapot tiso siti tikujom-kujom tapi ong paturuson toko dino harati popuzon tumarang.
So sida mo toko ikuran iti individu diti do pinapavaro ataupun pinapagama kuma di toko di yag ko sambatan dina harati toko dina berdosa. Harati toko na osomok nom hancur kurang lebih ataupun osomok nom atipu toko nga oleh sebab kehadiran di Tuhan Yesus apabila rumikot toko kuma di sido nga varo dino proses de pembaikan ke harati pemulihan. Jadi iri lagi itiretan dot sumbu diti melalui dot pengorotisan toko tentang ajaran-ajaran di Yesus iri lagi tumapong toko kuma di sido malah kadapat toko dot popesinar kabagu ataupun popo tadang kabagu atau da pengoritan ya di pababang wagu di kabanaran di Yesus nanu toko tetapi kabanaran daw dino sebab ya sida na po bagaimana kadi pengoritan babang upomagunan. So maksud daw imongowit toko sumada kabanaran. Konom na po ya sida ditis nimiliw dot yagko pinomihot na perjanjian. Karena perjanjian di masa dulu perjanjian itu nakintadang na kinahoringan melalui itu pribadi ditulun diti na aimot toko bahwa iso perjanjian dot kaimot atau kintadang kuma di toko dot bahwa varo harapan dot keselamatan narita nagi kagisido dot ka ayat ke-6 silid pentangan sumiliw yo sido perjanjian bagi umat manusia ataupun kido dot riniba sumiliw yo sido dot babang kumado bangsa-bangsa. So maksudnya itu harati itu imot ako bahwa Yesus itu ataupun ini Yesus dino mengobit itu ko sid saradom dot kabanaran dot banal ko pahatul ataupun banal ko kentadang di kinoringan di minamangun. Said keturu emot kagi ingin ko mamasan do Ibrani pasal 9 ayat 15 no moros isido no diti o sumiliw dot pangantara ataupun antaran antara do iso perjanjian ataupun kumado perjanjian yang vagu. So di pasal gumuto moros ada perjanjian baru itu perjanjian lama kurang lebih. Tetapi maksud do perjanjian diti ilo iso kubo nga atadahas na bila Yesus sebab nakintandang na nunu keinginan manaliki na horingan ukuran keselamatan di tongolun diri ni ba di mozadaw. Ana sidod koturu na edan toko dot melalui diti individu diti kadapat papadabus di tongolun mantad dot nuketi torungku ataupun kehempitan atau kesempitan baik segi fisikal ataupun retan dot rohani. So fisikal ba emot toko Yesus di sitin pemogunan nga karaja-karaja diado tani goy mengoldingos tulun sa mangakit tetapi baru nagi retan dot itong ulun di nakuasa de setan ataupun narasuk de setan nga dapat daw padabus. So ya dino dari segi fisikal daw kadapat yo sida mengoldingos. Tapi dari segi kerohanian toko inono apabila memot toko menerima toko di ajaran-ajaran di Tuhan Yesus bahwa silud kentadangan dido emot toko banariradan do keselamatan ataupun oposison. Edan toko banal isay kinhoringan di manalamat. Sebab sid seradom do nabuatan iti no COVID ito ko banal do kasip sebab nununopo di tinaboros iti ditinga natuduk kuma di iritan nabuatan mesianik arati ina tantu do kinaoringan. So iti na tantu diti do manalamat ito ko bangsa ito ko Israel rohani adalah asarain sila bukan Yesus. Eldo it uripon dit anaray tingran Yesus no. Okay, pagsapatan. Iya. Na Waro Vagu City the narait the iso bansa
dat ina bansa dina na iso raja dat na minonori ko minanakop dat antad sid kasidahon sampai sid kotonobon. Jadi Elder Manson na pelembuso iti isay iti raja diti nunukaot ginamadiala iti. Oke, terima kasih di Elder Osuta, it mga gazat. Oke, itit hagot ke salah satu ataupun kumadugo. Tajuk dauti ataupun itu dauti Mesias bangsa dot Persia. Nedan di toko bangsa dot nokurakah barot pengeduatan siti nokurakah tu itit Mesias ti okon ke bangsa do bangsa do Persia. Nunus nokurakah tu itit ke bangsa do Persia ti Jumat ngajadi do Mesias. Edan di toko pelayanan di Nabi Yesaya dan sekitar di tahun 345 sebelum Masehi sampai 645 sebelum Masehi. Antar diri na surat di Nabi Yesaya dot tahudi tadaud iti turun do Yahudi bangsa Yahudi ti migudi bagusit Jerusalem. Apa nakajadi di na surat mantad di Nabi Yesaya bahwa bangsa Yahudi dino migudi bagus Jerusalem maagama it bait do kinaringan sid Jerusalem. O tapinais ko sa kabiyay da sekitar 500 taduna podam sijam niti sebelum masin niti itinat bangsa dot ataupun bangsa dot Persia itu dikotai oleh Koris itu minanaluk di minangala di Babylon sendiri. Jadi untuk menuduk tino buatan itu Yosida itu no buatan ditak kinaringan kumani Nabi Yesaya bahwa Koris itu padabos mantad di pembuangan di Babylon. No kurakatu yada ot no bolos di kinaringan dot migudi bagus di Jerusalem itu tudun Yahudi kumat Babylon. No sebab itu no surat no buatan mantad di no buatan di Nabi Yesaya bahwa yada itu menuduk no buatan pol di kabagus si kota ataupun si pemugunan tidait si Jerusalem. Timai tokoh menghitung. No kurakatu na jadi no Mesias iti bangsa do Persia ataupun kali pengaritan pokon nga diurapi. Patut yang diurapi kong mauzod di tokoh may ang bazon tokoh si Alkitab baik itu raja-raja dot Israel, imam, ipot, bokon-bokon dot diurapi. Ngaya dot iti raja Koris titi, okon ke bangsa dot Israel, okon ke bangsa pili dot kinaringan, nga diurapi. No sebab. Kasabab na pandias ito dot diurapi ataupun Mesias ke kinaringan keso Anda man daw ibaros na kasihan izan pa Darius diri bahwa ikinaringan ni Daniel daw perlu disembaw sebab yosi dan ikinaringan ni Daniel abantug ataupun kikuasa ati Raja Kolestiti kopi rongo-rongo bahwa boros toko kasihan mantad di tongo pemimpin-pemimpin di gudu. Sebab pergi kinadim dawi Raja Kolestiti inurapan Dios ido sebab Dios ido diti
adalah pinadabus itulun-ulun dot Yahuda mantad dit pembuangan sid Babylon iguli bagus sid Jerusalem. Ikores neti minanuhu na mangatag dit kota ataupun ipanambayangan si dayad Jerusalem. Okon kayado aso bokon baik ke melainkan yasida na minanuhu dibenarkan tadi ang Malayu o di si Jerusalem. Elda harati dat ikinaringan benay buliya dat memilih mengurap dat isay na po bansa dat onuvan da udat radan dat padabus ko manapul dit isay na po bansa terutama itit sid hogat diti na emat toko na itinay kinalabusan dit ulundun Yahuda antad sid tawanan. Sid Babylon. Oh. Nanti warano pinadabus ataupun warano minanuhudot miguli bagus sid terutama ti Raja Koris diti dot minanuhun ni bangsa Yahuda miguli bagus sid Jerusalem supaya inbantangan niti do kota Jerusalem hingga maon niti Sokova it nongorungoy. Ati kibaras kinaringan siti kay kinaringan siti baras tantu do kinaringan baras kinaringan kumari Raja Kores siti ya aku manhaku ko diko harta banda dit nakasusut harta nakakayan it nakasusut supaya ikaw no edan ko isay yoku kay kinaringan Tuhan atas Israel. Arti isa na po bangsa baik ke lusang bangsa ang tadi kinaringan nga pidiyon tikaw tatap jumadi dot penginjil atau pesuruh. Terima kasih. Unsapatan na milamos bagusid hogat dit sumusuhod diti it nabaras iti dot it pangharapan dit nako gulo na timay palambus. Oke, terima kasih di Palambus, Eldo Osuta. It mga gazat. Nunukah pengharapan inoko gudu. Nunukah sebab tubaro pengharapan inoko gudu. Nunu tanu toko it pengharapan inoko gudu. Mantan boros kofasian ditisab hogot ketordu ataupun pelajaran Rabu. Oke. Ogu minangaramal atau penulis di Alkitab bahwa itu dapat buku di Yesaya itu todut minanurat. Seolah-olah kadidang Malayu nga seolah-olah todo minanurat. Sebenarnya baik ke minang kritik itu ataupun minang kritik tulisan dari saya itu sebenarnya asal dulu sakali baik ke yang minanurat itu buku dot jasaya. Ang mahimat toko dot sejarah antar ditimpuni Sidad Masir sampai nakorikal sid Kanaan iti may hemat toko tit kadang tit jasaya pasal keso sampai todun pedam sisab. Penghukuman di bangsa-bangsa dot udun dot Yahuda. No sebab tu baru penghakiman jati sidaya. Kadi Malayu apa sebabnya? Kadi lang Malayu. No kurau. Sebab napa itong udun-udun Yahuda sendiri amu mengining di boros kofasian do kinaringan. Kurang pemapanaw di kinaringan sidsada na perjalanan dioti perjalanan ng Yahudi kadilang Malayo nga berpaling. Ya, elder nunukaot harapan dit nakorongaw dit beres dit Yesaya dit. Oke. Terutama itu sunda Yahuda.
Ayat ke-40 sampai ke-60 penghiburan. Jadi, baru harapan basaon di toko situ kitab Tosusi. Amo saganay inokorongo timay toko mimbasa bersama kadilang Malayu. Emo toko siti itino janji do kinaringan harapan di gulu Omyano. Emat sidit imamat pasal 26 ataupun nadat ke-26 ayat ke-46 sampai 45. Nga kumadi mengining amu obyan kitito anaro, jadi humarap ko di mengining sama-sama to kumimbasa supaya horot tisanto nunuit harapan ibang sa Israel bangsa dito ko itit ayat iti kadikinaringan edan pino kadikinaringan ikasalahan di ko dino antad pa di kasadan maksud dikinaringan ikasadan di ko na kay barusan daw itu don Yahuda edan di ko iko dino antad pa di nenek yang di ko nakasagagait. Jadi sokoba diri kadikinaringan hondaman ko ino na baros kusidiko nunu ibinaros kusid modohin di ko aki dampus di ko Yakub Abraham irenot hondaman ku diri kadikinaringan ibaras di kinaringan baru tahakan di ko do perjanjian bahwa tahu ditadaw baru penyelamat dot kori kasih pembangunan dot asalamat ko sid ayat 45 arti Natalahas na dot. Inana harapan mo. oh Itbarok korikot dot. Manapul. manapul joti pembagi itu ko Yeah. arti harapan di bangsa dari Yahudi harapan itu asabidaan diri itu Tuhan Yesus orumika situ untuk menalamat joti itu ko Yeah. Inana harapan di narongaw dit bansa dot Yahuda di hinatusan tahun Oh. nakajadi agi. oh jadi apa nak jadi na surat tadi man tadi Iya. di Nabi Okay. saya Kung sapatan na natalahas dot na ito nga harapan dit bansa Yahuda ko ito ko sa KVI na inanay harapan tu ijanji do kinaringan aolingan daw aku po tinggal daw janji Yeah. daw sampai natulog ijanji tu nakarikot ti Jesus di kinarikatan dit kensan magunan sampai de inana it jaminan bahwa jaminan de harapan di toko dina ikarikatan di Yesus oh ya Amen, tetap pasti. Oke, konsepatan eldo na matoko sitid kovion nitit hogot iti na mindamo ko di eldo toksin dat sid isay ka it uripon it nabaros sid pasal 4 na padam si jam dina ayat keso sampai koho padam duho. Okay. So, sapatan. Jadi, ang imatan toko sitid pinanarangan iti merujuk kabagu kumada Mesias Tuhan Yesus. Ailan toko Tuhan Yesus na korikot sid pamagunan biarpun kinoringan Yosido tetapi okon ko kinoringan dot emot itong ulun di diri melainkan adalah rinima dan imot toko na basa toko sid saradom dot apat Injil bahwa Yesus dino antad di paintahan lagi malaikat tentang kausuban daw nga sebenarno antad sid maha kudus ka mahati antad do kinahoringan isi dino padabus itong bangsa-bangsa yang kinaboros ko lebih awal naurapan Yosido do ro do kinahoringan atau sundu do kinahoringan mozo-mozo ataupun nako lutaw ataupun muka di pengoritan di dot kuwe do
nokoinan si diado. Jadi sid saradom do keposisian di Yesus sid saradom. Gunanya mo toko bahwa isi do dino adalah manusia yang kopurimon. Okon kubay ko kopurimon do koradan malah iko uzanan ngai mo toko sampai Yesus baris cerita do nokodop sid taradas tadud. So emo toko sifat kemanusiaan dia. Jadi iti hamba iti biarpun boros iti Yeses 49 tad 1 iti sampai 12 bahwa iti no popoin papaharati do bansa-bansa iningo diko kang istipunon ningo diko puru-puru dorahat puru-puru hat pulau-pulau kurang lebih bahwa iti hamba uditi nga pepointadang kebenaran kurang lebih lah pemerasan. Jadi iti hamba diti atau muripon diti arati kopurimon di papagasan om ikasan saraan om iriogi keberdosaan toko om amu toko var asono harapan toko. Tetapi isidono opini pentadang si toko diradan di kebenaran om apabila suton toko isido diti nga sidono ibagui radan toko gulian toko si kinoringan ataupun sebelum dari ni bana narang si dosa omnemo toko da bahwa iti individu di boros iti diti nga nasansara om iriogi napatay si kayu salib. Okay? Na rumikot toko no sid ringkasan atau sid rangkuman na rencana de kinaringan it penyelamatan dino memang memerlukan penyelamat. Jadi isay kay penyelamat dino. Na naretan sid Yesaya 42 ayat keso sid ayat penimpunan toko diri det inano it sangulunat hamba dit no piti daw dinorapan daw inatakan det kakansangan tahakan do kuasa na sid pelajaran toko diti baru duvo penyelamat dinorapan pinapili de kinaringan iso it kingaran om iso it aneng ngaran aso ngaran na yan kay nakatarang dit Elda Manson irino it iso bansa det norapan de kinaringan dit akon kebansaan tatsid Yahuda inana iso ot raja antad sid kosilahon kotonobon na iti diti inano iretan de raja de Koresh na iyo sido inapili de kinaringan de paldabos di bangsa Yahuda miguli bagusin Yerusalem. Ihamba dit manapul dino kopurimon dit nunuit opurimanan dit ulun daw umat daw yan kay Yahuda om tokaw adaw de biyan ya sila dino na yan kay narang tokaw dit penerangan dia el toksin det kapurimon det kapagasan tuntugirha tapi asot retan det minanan suli inainga minanapul di bansa itulun de Yahuda ko itoko not sa VIP det asot tong retan det boros det ongo nukela ka di pangaritan toko ongo luluhu di boros daw sampai it panalamat dina atau manapul dina minanahak det jaminan ke harapan dit pasti it pasti dit
nemot nakembulay ke natulog sid nabuatan dit tentang kinalandasan di Yesus sid magunan kinarikatan di kumensani iriagi na pasti varot jaminan keharapan di kerikatan dokumen Yesus magunan untuk manapul di bansa-bansa di sumuhut daw. Iriagi ito ko no suhudot jumadi do saksi positif ko pahabal di Injil. Ihabal do kekasihan, habal do keselamatan kumasid sa kobiyay bansa. Na tupini ko sa kobiyay na yadina no ronto bit pisisingilan do sekolah sabat toko do sabat piano isingilan do sekolah sabat pelajaran kasijam di varot minanapul inano Yesus dit naray tingaran kabuatan no di agama di Yesus melalui dit buatan di Yesaya na sidsuvang dit guwas di Yesus sa kabiyay. Jadi konsapatan san pabago tinaringan mamarakat ito ko sa kabiyay. Jadi minta dua toko di kapangaan di isingilan diti na demon toko Eldo Manson magasad dito ko sa radyo. Minta dua toko. Kinaringan osunduh di minangurug di tamtapan sampai subang daw rin ibad. Yan naman na rin makasokay ikaw gamano mina nunduk dahay. Daut barajal diti sekolah sabat diti. It ulu daw melanin dan menyelamatkan. Masjid Yesaya pasal 42 ayat 1. Soko biay iri Tuhan pentadangon. Supaya setiap ibaras kehosian diri kadapat potong kopsid pemugunan. Supaya yo tinga kosodia untuk keselamatan tahu ditadaw. Tuhan sukowai di pelajaran diri cuma do bantu. Cuma do titiu. Dahay kuma ditulung songgon po pentoron. Supaya yo tinga kadapat nomongining di pelajaran do sekolah sabat iti. Supaya yo tinga kadapat domozo ditaang di Tuhan Yesus. Tuhan aso kuasa dahay melainkan ikaw no menunda, menuduk, mengahak dahay supaya kadapat to kedo semua dia untuk kedatanganmu kendugo. Barakatahin natin perbincangan do sekolah sabat dahay do biano supaya menjadi do iso barakat tukumadi mengining sanggono payoti berada supaya yoti nga kadapat manganu atau iktibar lebih minsamok sidikaw, lebih mihal sidikaw, lebih tumaat sidikaw Tuhan. Tuhan, yokoy diti ulun na hamba-hamba, ulun na berdosa. Ampunay sa sukovay idosa kinasadandahay Tuhan. Supaya kadapat tokoy mengampun bersalah terhadap sidahay. Sukovay iti isera. Ngaran di Tuhan Yesus menjadi juru selamat penebus dahay sampai pendaid. Amin.